हाय फ्रेंड्स मो सोनाली आपण मानक बहुत बहुत स्वागत करछि मो यूट्यूब चैनल एडुकनर को। आज हम डिस्कशन करबा हिस्ट्री रो मौर्य पीरियड रो किछि एमसीक्यू। एहा हेउछि पार्ट 1। पूर्वरु मो हिस्ट्री रो इंडस वैली सिविलाइजेशन एवं इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन हिस्ट्री रो वीडियो अपलोड करि सारछि। जो माने देखि नांदी प्लेलिस्ट चेक करी देखि देबे। ज्योग्राफी एवं इकोनॉमिक्स रो वीडियो मध्ये अपलोड करिछि। एमिति वीडियो सब डेली मु अपलोड करिवि मो चैनल रे, कारण आगो को तुम मानकर टीजीटी पीजीटी एग्जाम सब अछि। एमिति नुआ नुआ वीडियो देखिया पई चैनल को सब्सक्राइब करंतु, जहा द्वारा कि आपण आपण वीडियो रो फास्ट नोटिफिकेशन पाई परिबे। तेबे चालंतु डेरी न करी स्टार्ट करिबा हमरो फर्स्ट क्वेश्चन। Question number 1. Who among the following also had the name Devanamo Piyadasi? Option A. Mauryan King Ashok. B. Gautam Buddha. C. Mauryan King Chandragupta Maurya. D. Bhagwan Mahavir. क्वेश्चन पचारुछि कि कोउ राजांक ना देवनाम पियादसी थिला। यार आंसर अब ऑप्शन ए, जोटा कि मौर्यन किंग अशोक। अशोकଙ୍କ नाम देवनाम पियादसी थिला। आउ जो अशोकଙ୍କର राजवती जोटा राज्य शासन करथिले, से होची 269 बीसी रु 232 बीसी पर्यंत से थिले सिंहासन रे। आउ जो अशोकଙ୍କର अछि रॉक एडिक्ट, आउ रॉक एडिक्ट दी भाग रे विभक्त करा अछि। गोटे माइनर रॉक एडिक्ट आ गोटे मेजर रॉक एडिक्ट। ए जो अशोकଙ୍କର 14टा मेजर रॉक एडिक्ट अछि, एटा भलसे देखदबो। आउ एथिरे होची आउ 7टा तांकर पिलार एडिक्ट अछि। आउ ए जो देवनाम पियादसीटा, एइटा होची गुजारा रॉक एडिक्ट रे लेखा आइतला। जे अशोकଙ୍କ नाम देवनाम पियादसीटा गुजारा रॉक एडिक्ट, जोटा कि मध्य प्रदेश रो अछि, सेठी लेखा आइतला कि तांको ना देवनाम पियादसी। एठी आहुरी भी क्वेश्चन आसपारे कि पचारिबो कि कोउ रॉक एडिक्ट रे माने देवनाम पियादसी लेखा न होई कि अशोकଙ୍କ ना लेखा आइछि। लेखा आइछि कि अशोकଙ୍କ ना, सेटा हबो मास्की रॉक माइनर रॉक एडिक्ट, जोटा कि हमरो कर्नाटक रे अछि, रायचूर डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक रे। सेठी अशोकଙ୍କ ना मेंशन हेछि से रॉक एडिक्ट रे। ए जो गौतम बुद्ध अछि ऑप्शन बी रे, गौतम बुद्धଙ୍କ विषय रे कहूची। गौतम बुद्ध माने होची एनलाइटेड वन हैला। से होची तांको शाक्य मुनि कहंती बा तथागत कहंती। तांकर आर्लियर नेम सिद्धार्थ थिला। से जन्म ग्रहण करथिले 563 बीसी रे। कोठी जन्म ग्रहण करथिले पचारे क्वेश्चन। से होची लुम्बिनी रे, लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, नेपाल रो लुम्बिनी ग्राम रे जन्म ग्रहण करथिले। ଆଉ ଗୋଟେ क्वेश्चन आसे गौतम बुद्धଙ୍କ ଉପରେ, जेटा कि से निर्वाण अटेंड करथिले 35 वर्षरे गया ठारे। गयार जदि रिभर पचारिबो ताने निरंजना रिभर पाखरे से निर्वाण प्राप्ति होइथिले। ଆଉ जोटा कि बिहार रो अछि, बिहार रे। ଆଉ ଗୋଟେ पिपल ट्री तळे से तांकर निर्वाण प्राप्ति करथिले। तापरे तांकर आ ଗୋଟେ क्वेश्चन आसे कि तांकर फास्ट सरमन केबे से कोउठी करथिले। से तांकर फास्ट सरमन सरनाथ रे करथिले। ଆଉ ତାଙ୍କର ଫାଷ୍ଟ ସରମନ କୁ କୁହାଯାଏ ଧର୍ମ ଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ और टर्निंग ऑफ व्हील ऑफ लॉ। एटा पड़े तांकर फास्ट सरमन को कौन कहंती, तो धर्म चक्र प्रवर्तन। और से मृत्युवरण करथिले, जोटा कि तांको महानिर्वाण, सेटा से 80 वर्ष बयस रे 483 बीसी रे महानिर्वाण प्राप्त करथिले। आ को जगह रे पड़े, सेटा ला कुशीनगर रे। कुशीनगर यूपी रे, माने उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट कुशीनगर रे। जो एटी ऑप्शन सी रे जो मौर्य किंग चंद्रगुप्त मौर्य अछि, एटा सब जानिथिबो कि से मौर्य डायनास्टी रो फाउंडर चंद्रगुप्त मौर्य। तांको शासन काल थिला 322 रु 297 बीसी। ए जो भगवान महावीर अछि, तांको वर्धमान महावीर भी कहंती। से कि से होचंती जैनजिम रो प्रचारक। आ तांकर से होचंती 24 नंबर तीर्थंकर। तांको ना हला वर्धमान महावीर। तांकर एम्ब्लेम होची लायन। और जदि पचारिबो जैनजिम रो फास्ट तीर्थंकर नाम कोन, ताले तांकर फास्ट तीर्थंकर नाम होची ऋषभनाथ। और जो वर्धमान महावीर जो से कुंडग्राम रे जन्म होइथिले, जोटा कि बिहार रो 540 बीसी रे जन्म होइथिले। आ गोटे एटी क्वेश्चन आसे महावीरଙ୍କ उपरे, जेटा कि तांकर से फास्ट सरमन कोठी देथिले। तो से तांकर फास्ट सरमन देथिले भितुलांचल पर्वत, जोटा कि राजगीर मगधरे। Then next question jiba, question number 2. With which of the following centers of learning
Chanakya, the famous teacher of Chandragupta Maurya, was associated. Option A Taxila, B Nalanda, C Bikramshila, D Boisali. क्वेश्चन पचारुଛି कि चाणक्य जो फेमस टीचर ଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କର ଯୋଉଟା କି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ମୌର୍ୟନ୍ ଡାଇନାଷ୍ଟି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତ ସେ ଚାଣକ୍ୟ କୋଉ ସେଣ୍ଟର ଅଫ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ ଏ ତକ୍ଷଶିଳା ଚାଣକ୍ୟ ତକ୍ଷଶିଳା ସେଣ୍ଟର ଅଫ ପ୍ଲାନିଂ ରେ ଆସୋସିଏଟେଡ୍ ଥିଲେ ମାନେ ଜଡିତ ଥିଲେ ଆଉ ଚାଣକ୍ୟକୁ କୌଟିଲ୍ୟ ଆଉ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ବି କୁହନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଏଇଟା କଥାରେ ମାନେ ଆଗରେ ଅଛି ଯେ କି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କୁ ଧନାନନ୍ଦ ରାଜା ଧନାନନ୍ଦ ଯୋଉଟା କି ନନ୍ଦ ବଂଶର ଲାଷ୍ଟ ରାଜା ଥିଲେ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଅପମାନ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ କି ସେ ତାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦେଇକି ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 3 Which event brought about a profound change in Ashoka's administrative policy? Option A, the Third Buddhist Council, B, the Calling War, C, his sending of missionary to Ceylon, D, his embracing of Buddhism. क्वेश्चन पचार कि कौ इनसीडेंटा अशोकंकर एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी को चेंज कर देथिला यार आंसर हम ऑप्शन बी कॉलिंग वार ଏ ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ୱାରଟା ଏଇଟା 261 BC ରେ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ଅଶୋକ ଆଉ କଳିଙ୍ଗ ଭିତରେ ଫାଇଟିଂ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ହଉଛି କୋଉଠି ହେଇଥିଲା ଧଉଳି ହିଲ୍ ପାଖରେ ମାନେ ଦୟା ରିଭର ଯୋଉ ଅଛି ସେଇ ଦୟା ରିଭର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଇ ୱାରଟା ହେଇଥିଲା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ ଲାର୍ଜେଷ୍ଟ ଆଉ ଡେଡଲିଏଷ୍ଟ ବେଟଲ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ହିଷ୍ଟ୍ରିର ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କି କଳିଙ୍ଗ ୱାରଟା କୋଉ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟରେ ମେନସନ ଅଛି ଏଇଟା ମେଜର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ 13 ରେ ଏଇ କଳିଙ୍ଗ ୱାରଟା ମେନସନ ଅଛି जो थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल अछि एटा होची हेतला हमर पाटलिपुत्र जेटा कि अशोकଙ୍କ द्वारा हेतला अशोक ऑर्गेनाइज करथिले आ एथरो प्रिजाइडेड ओवर माने एटार किए सभापति करथिले जेटा कि मुगली पुत्रसा ये ताकर हेड थिले जेटा कि प्रिजाइडेड ओवर द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल जो 3 नंबर ऑप्शन ले अछि जे कि सेंड मिशनरी टू सिलोन अशोक कौन करथिले ना बुद्ध धर्म प्रचार करिया पई सब मिशनरीज माननकु अलग अलग स्थान को पठाउथिले ए जो सिलोन ता एटा श्रीलंका को कहंती माने एबेका श्रीलंका को आगुरु सिलोन कहउथिले आ ए जो श्रीलंका को अशोक तांकर निज पुओ झियों को पठाइथिले तांको पुओंक नाम महेंद्र और झियोंक नाम संघमित्रा ए दी जन को पठाइथिले बुद्ध धर्म प्रचार करिया पई Next is question number 4. Great Stupa at Sanchi is in option A Uttar Pradesh, B Madhya Pradesh, C Arunachal Pradesh, D Andhra Pradesh. क्वेश्चन पचार कि सांची स्तूप कोठी अछि यार आंसर अब ऑप्शन बी मध्य प्रदेश रे सांची स्तूप अछि एटा तयारी करथिले कि अशोक तयारी करथिले जेटा कि 3rd सेंचुरी बीसी रे एटा होछि रायसेन डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश रे अछि यार हाइट जदि पचारिबो यार हाइट होछि 16.46 मीटर जेटा कि 54 फीट अछि एटा एटा गोटे बुद्धिस्ट मोनोमेंटा गोटे सांची स्तूपटा आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन आसे कि सांची स्तूप को डिस्ट्रॉयड किए करथिले जे कि पुष्यमित्र शुंग वंशर किंग पुष्यमित्र शुंग सांची स्तूप को डिस्ट्रॉयड करथिले देन नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा द monk who influenced Ashoka to embrace Buddhism was option A Vishnugupta, B Upagupta, C Brahmagupta, D Brihadrath. क्वेश्चन पचार कि को बुद्धिस्ट मॉन्क द्वारा अशोक इन्फ्लुएंस है कि बुद्धिज्म नेथिले
यार आंसर हम ऑप्शन बी उपगुप्त। उपगुप्तଙ୍କୁ ଅଶୋକଙ୍କର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଟିଚର ଅଫ ମୌରିଆନ କିଙ୍ଗ ଅଶୋକ ବି ଆଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କି ଅଶୋକ କେବେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିଥିଲେ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଟା କଳିଙ୍ଗ ୱାର ଯୋଉ ହେଲା 261 ବିସିରେ କଳିଙ୍ଗ ୱାର ପରେ ଅଶୋକ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଟିଚର ହଉଛନ୍ତି ଉପଗୁପ୍ତ। ଦେନ୍ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 6 Which one of the following does not appear on the abacus of the Sarnath lion capital of Ashok? Option A bull, B deer, C elephant, D horse। क्वेश्चन पचारुଛି କି କୋଉ ଆବାକସ ଯୋଉ ସରନାଥରେ ଯୋଉ ଲାୟନ କ୍ୟାପିଟାଲ ଅଛି ମାନେ ଅଶୋକଙ୍କର ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର କୋଉ ଏନିମାଲ ଟା ସେଠି ନାହିଁ। ତାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ବି ଡିଅର। ଡିଅର ନାହିଁ ସେଥିରେ। ସେଥିରେ ଅଛି ଲାୟନ ଅଛି, ଏଲିଫେଣ୍ଟ ଅଛି, ହର୍ସ ଅଛି ଆଉ ବୁଲ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ସ୍ୟାଣ୍ଡଷ୍ଟୋନ ରେ ବନିଛି। ଆର ହାଇଟ୍ ହଉଛି 2.1 ମିଟର और 7 ଫିଟ୍। Next question number 7. Who among the following historical personalities of India is also known as Vishnugupta? Option A Bilhana, B Kalidas, C Patanjali, D Chanakya। क्वेश्चन पचारुଛି କି କାହାକୁ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ବୋଲି କହୁ। ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ଆମେ ଚାଣକ୍ୟକୁ କହୁ। ଅପସନ ଡି ହବ ଏହାର ଠିକ ଆନ୍ସର। ଚାଣକ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଷ୍ଣୁଗୁପ୍ତ ଆଉ କୌଟିଲ୍ୟ ବି କହୁ। ଏଇ ଯୋଉ କାଳିଦାସ ଅଛି କାଳିଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହୁଛି। ମାନେ କାଳିଦାସ ହଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁଙ୍କ ସମୟରେ ନବରତ୍ନ ଥିଲେ। ସେ ଯୋଉ 9 ଜେମ୍ସ ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ତା ଭିତରୁ କାଳିଦାସ ଥିଲେ। 9 ଜେମ୍ସ ସେଇଟା ପଚାରିବ କି କାଳିଦାସ କାହା ସମୟରେ ଥିଲେ ତ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁଙ୍କ ଟାଇମରେ ଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ବିଲ୍ହାନା ଅଛି ବିଲ୍ହାନା ହଉଛନ୍ତି ପୋର୍ଟ ପଏଟ ଥିଲେ ଚାଲୁକ୍ୟ କିଙ୍ଗ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭିଆଇ ମାନେ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ସିକ୍ସ ଥିଲେ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭିଆଇ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ବିଲ୍ହାନା ଥିଲେ ଆଉ ସେ ବିଲ୍ହାନା ଗୋଟେ ବୁକ୍ ଲେଖିଥିଲେ ତା ନାଁ ହଉଛି ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବଚରିତ। ସେଇଥିରେ ସେ ହଉଛି ଲେଖିଥିଲେ କି ଲାଇଫ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ଅଫ ଫେମସ ଚୋଳ କିଙ୍ଗ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ। ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଚୋଳ କିଙ୍ଗ ଯୋଉ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ତାଙ୍କରି ଷ୍ଟୋରି ଲେଖିଥିଲେ ସେ ବିକ୍ରମାଙ୍କ ଦେବଚରିତ। ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଭିଆଇ ଯୋଉ ସେ ଚୋଳ କିଙ୍ଗ ନଥିଲେ ସେ ହଉଛି ଚାଲୁକ୍ୟ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ହେଲା। ତାଙ୍କରି ଅଣ୍ଡରରେ ବିଲ୍ହାନା ଥିଲେ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟ ପଏଟ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 8 Megasthenes was an envoy of which of the following kings? Option A Seleucus, B Alexander, C Darius, D Antiochus। क्वेश्चन पचारुଛି କି ମେଗାସ୍ଥନିସ୍ କୋଉ ରାଜାଙ୍କ ଟାଇମରେ ଥିଲେ। ଏହାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ଏ ସେଲୁକସ୍। ସେଲୁକସ୍ ନିକ୍ଟାଟର 1 ଥିଲେ। ସିଏ ହଉଛି ମେଗାସ୍ଥନିସକୁ ପଠେଇଥିଲେ। କାହା ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠେଇଥିଲେ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ରହିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଫେମସ ବୁକ୍ ଅଛି ତା ନାଁ ହେଲା ଇଣ୍ଡିକା। ଏଇଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ଆସେ କି ଇଣ୍ଡିକା ରିଟେନ୍ ବାଇ ଏଇଟା ହଉଛି ମେଗାସ୍ଥନିସ୍ ଲେଖିଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉ ସେଲୁକସ୍ ନିକ୍ଟାଟର 1 ଯୋଉ ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଗ୍ରୀକ କନକ୍ୱରର ୱେଷ୍ଟ ଏସିଆର ଜଣେ ଗ୍ରୀକ କନକ୍ୱରର ଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଅଛି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ହଉଛି ମେସିଡୋନର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରେଟ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର କୁହନ୍ତି। ସେ ହଉଛି ଆମର କୋଉଠି ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ଗ୍ରୀସରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ 356 ବିସିରେ। ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଟାକ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ଇନଭେଡ କରିଥିଲେ ମାନେ ଆଟାକ କରିଥିଲେ 326 ବିସିରେ। ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଡସ୍ ରିଭରକୁ ପାରି ହେଇକି ଆସିକି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆଟାକ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖିବ ଇଣ୍ଡିଆର କିଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ ଯିଏକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଲଢିଥିଲେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ପୋରସ କିଙ୍ଗ ପୋରସ ଯିଏକି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସହ ଲଢେଇ କରିଥିଲେ। ଏ ଯୋଉ ଡାରିୟସ ଅଛି ଅପସନ ରେ ଡାରିୟସ ହଉଛି ଆମର ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ଟାଇମରେ ଥିଲେ। ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା ଯୋଉଟା କି ତାକୁ କହୁଛନ୍ତି ବେଟଲ ଅଫ ଇସସ୍ ହେଲା ଯୋଉଟା 333 ବିସି ରେ ହେଇଥିଲା। ସେ ଯୋଉ ବେଟଲ ଅଫ ଇସସ୍ ରେ ସେଠି ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଦ ଗ୍ରେଟ ଯୋଉ ସେ ହଉଛି ଡାରିୟସ କୁ ଡାରିୟସ ଥିଲେ ପାର୍ସିଆନ ଆର୍ମିର ଥିଲେ ତ ପାର୍ସିଆନ ଆର୍ମିର କିଙ୍ଗ ଥିଲେ ତ ତାଙ୍କୁ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଦ ଗ୍ରେଟ ଯୋଉ ସେ ହରେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସିବ କି ଆଙ୍କ ଭିତରେ କୋଉ ଯୁଦ୍ଧଟା ଫାଇଟ୍ ହେଇଥିଲା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର ଆଉ ଡାରିୟସ ଭିତରେ ତାହଲେ ବେଟଲ ଅଫ ଇସସ୍ ହେଇଥିଲା 333 ବିସିଇ ରେ। ଏ ଯୋଉ ଆଣ୍ଟିଓଚସ୍ ଅଛି ଆଣ୍ଟିଓଚସ୍ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ଆଣ୍ଟିଓଚସ୍ ଆଇଭି ଏପିଫେନ୍ସ। ସେ ହଉଛି ଗ୍ରୀକ ର ଜଣେ ହେଲିନିଷ୍ଟିକ କିଙ୍ଗ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ହଉଛି କୋଉ ଏମ୍ପାୟାର କୁ ରୁଲ କରନ୍ତି ସେଲୁସିଡ ଏମ୍ପାୟାର କୁ ରୁଲ କରୁଥିଲେ 175 ବିସିଇ ରେ।
175 BC ରେ ସେ ରୁଲ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଥିଲା 164 BC ରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା, କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 9। Which of the following was the oldest dynasty of India? Option A Maurya, B Gupta, C Kushana, D Kanva। क्वेश्चन पचार कोटा हूँ सब ओल्डेस्ट डायनास्टी इंडिया तो यार आंसर हम ऑप्शन ए मौर्य डायनास्टी एटा सब ओल्डेस्ट मौर्य मौर्य पर अच्छी कुषाण तापर अच्छी गुप्त जदि पचार माने स्टार्टिंग रु डायनास्टी क्रोनोलॉजी सजाया तो फास्ट आसो नंद डायनास्टी तापर मौर्य डायनास्टी तापर कुषाण डायनास्टी तापर गुप्त डायनास्टी। तो ये जो नंद डायनास्टी फाउंडर किए जोटा कि नंद डायनास्टी महापद्म नंद जे कि फाउंडर थिले। तापरे मौर्य एटा 345 BC रे हेतिला आ तार लास्ट रूलर होचंदी धनानंद। तापरे मौर्य एम्पायर स्टार्ट हेतिला 322 BC तार फाउंडर होचंदी चंद्रगुप्त मौर्य। तापरे होची हमरो कुषाण स्टार्ट हेतिला फास्ट कुषाण डायनास्टी स्टार्ट हेतिला माने किए फाउंड करथिले कुजोड़ा काडफिसेस से फाउंड करथिले। आ तापरे कनिष्क तांकर सेकंड हेड कुहंती सेकंड फाउंडर कुहंती कुषाण डायनास्टी। तापरे गुप्त हैला फाउंडर गुप्त डायनास्टी रो फाउंडर होचंती श्रीगुप्त। आ तापरे तापरे तांकर सक्सेसर सब अछंती। आ तापरे घटोत्कच अछंती तापरे चंद्रगुप्त 1 एरिया होची क्रोनोलॉजी अनुसार मन रखिबो डायनास्टी गुडाको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। The division of Mauryan society into 7 classes was particularly mentioned in option A Kautilya's Arthashastra, B Ashokan edicts, C Puranas, D the Indica of Megasthenes। क्वेश्चन पचार कि मौर्यन सोसाइटी टाको जो 7टा भाग रे भाग करचंदी तो एटा कोठी मेंशन अछि एटा अछि ऑप्शन डी हबो यार करेक्ट आंसर द इंडिका ऑफ मेगास्थनीस जेटा कि मेगास्थनीस लिखिथिले इंडिका बुक रे से होछि तांको मेगास्थनीस को किए पठेथिले सेलुकस निक्टाटर पठेथिले आ से जो इंडिका रे मौर्यन डायनास्टी को पूरा 7टा क्लास रे भाग करिक मेंशन करचंदी। आ गोटे एटी क्वेश्चन आसीबो कि कौटिल्य अर्थशास्त्र किए लिखथिले कौटिल्य लिखथिले कौटिल्यଙ୍କ अलगा नाम कोन चाणक्य बा विष्णुगुप्त भी ताको कहंती। तो अर्थशास्त्र रो जदि फाउंडर जदि पचारबो ताले कौटिल्य हबो कौटिल्य बा चाणक्य हबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। Kautilya's अर्थशास्त्र is a book on option A economic relations, B principle and practices of statecraft, C foreign policy, D duties of the king। क्वेश्चन पचार कि कौटिल्यकर जो अर्थशास्त्र बहीटा लिखिले से कौन अच्छी यार आंसर हम ऑप्शन बी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट अच्छी। ये जो बुक रे कौन कौन मेंशन अच्छी माने बुक रे मेंशन अच्छी गोटे कलेक्शन ऑफ रूल्स फॉर रूलिंग ए ह्यूज एम्पायर इंक्लूडिंग इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन मिलिटरी स्ट्रेटेजी डिप्लोमेसी इकोनॉमिक्स ये सब ये बही रे अच्छी माने केमती गोटे राज्य को रूल करा हबो तार मिलिटरी एडमिनिस्ट्रेशन कौन तार स्ट्रेटेजी कौन डिप्लोमेसी कौन तार अर्थनीति कौन एगुड़ा सब मेंशन अच्छी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस ऑफ स्टेट क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 12। The valleys of Sindhu, Ganga and Jamuna were brought together for the first time under one political authority by option A Chandragupta Maurya, B Ashoka, C Chandragupta II, D Prithviraj Chauhan। क्वेश्चन पचार कि सिंधु वैली गंगा जमुना ये सब गोटे जगह को नहीं आसले फास्ट टाइम को राजा टाइम रे तांको पॉलिटिकल अथॉरिटी टाइम रे को राजा टाइम रे ये सब गोटे जगह को आसला आर आंसर हम ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य टाइम रे द वैल्यू ऑफ सिंधु जो गंगा जमुना वेर ब्रॉट टुगेदर फास्ट टाइम अंडर अंडर वन पॉलिटिकल अथॉरिटी। तो ये जो चंद्रगुप्त मौर्य जे कि मौर्य डायनास्टी फाउंडर थिले आ तांकर शासन केबे स्टार्ट हेतिला 322 रु 297 BC। आ गोटे क्वेश्चन आसे सांड्रोकोटस काहाकू कहंती ए चंद्रगुप्त मौर्य को सांड्रोकोटस आख्या दिया हेछि तांको को माने देथिले ग्रीक स्कॉलर माने तांको सांड्रोकोटस बोली कहउथिले। आ चंद्रगुप्त मौर्य होछि पचारबे यदि को धर्म एक्सेप्ट करथिले तो से जैनिज्म एक्सेप्ट करथिले। आ विशाखा दत्त होचंती गोटे ड्रामा लिखिथिले ता ना हला मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षसटा होची डेस्क्राइब करथिले सेतरे चंद्रगुप्तंकर एनिमी विषय डेस्क्राइब करथिले। आ देवी चंद्रगुप्तम लिखिथिले से संस्कृत लैंग्वेज रे भी लिखिथिले। मौर्य किंग रो फास्ट फाउंडर होचन चंद्रगुप्त मौर्य तापरे बिंदुसार थिले तापरे थर्ड किंग होचंती अशोक।
ଆଉ ଅଶୋକଙ୍କର ରୁଲ ଥିଲା। ଅଶୋକ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କରିଥିଲେ 269 BC ରୁ 232 BC ରେ। ଆଉ ଯୋଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ, ଇଏ ଗୁପ୍ତ ପିରିୟଡ ରେ ଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ୟାଙ୍କର ଟାଇମ ପିରିୟଡ ଥିଲା 380 ରୁ 413 AD। ତ ୟାଙ୍କ ଟାଇମ ରେ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ ଯେଟା କି ଫାଷ୍ଟ ଗୁପ୍ତ ରୁଲର ଯେ କି ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ସିଲଭର କଏନ, ଯେଟା କି ରୂପକ ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅଲସୋ କପର କଏନ ବି ଇସ୍ୟୁ କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଆଇରନ୍ ପିଲାର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଗୋଟେ ଅଛି ନିୟର କୁତବ ମିନାର ରେ। କୁତବ ମିନାର ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ତାଙ୍କ କୋର୍ଟ ରେ 9 ଜଣ ନବରତ୍ନ ଥିଲେ, 9 ଜେମ୍ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ନବରତ୍ନ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କାଳିଦାସ ତାଙ୍କ ଟାଇମ ରେ ଥିଲେ, ପଏଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କି କିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ କୋଉ ଚାଇନିଜ ପିଲିଗ୍ରିମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁ ଟାଇମ ରେ ଆସିଥିଲେ, ତ ଫାହିୟାନ ହବ। ଫାହିୟାନ ଆସିଥିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁଙ୍କ ଟାଇମ ରେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଭିଜିଟ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଟୁଙ୍କୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ଟାଇଟଲ ବି ଦିଆହେଇଛି। କଣ ପାଇଁ ଦିଆହେଇଛି? ସେ ଡିଫିଟ କରିଥିଲେ ରୁଦ୍ରସିଂହ ଥ୍ରୀଙ୍କୁ, ଯେ କି ଉଜ୍ଜୟନର ରାଜା ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଡିଫିଟ କରିଥିଲେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ ନାଁ ବି ଦିଆହେଇଛି। ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ଯୋଉ ଅଛି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଟାଇମ ରେ ମାନେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ହଉଛି ଆମର ଫାଷ୍ଟ ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ମୁସଲିମ ଏମ୍ପାୟାର, ଯେ କି ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିକି ରହିଥିଲେ। ତ ତାଙ୍କ ଟାଇମରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ସହ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଥିଲା। ତ ଫାଷ୍ଟ ବେଟଲ ଅଫ ତରାଇନ ହେଇଥିଲା ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ। ଆଉ ସେଥିରେ ଜୟଚନ୍ଦ ବି ଥିଲେ। ଜୟଚନ୍ଦ ଆଉ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ 2 ଜଣ ଥିଲେ, ଆଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଲଢୁଥିଲେ। ତ ସେଟା 1191 AD ରେ ହେଇଥିଲା ଫାଷ୍ଟ ବେଟଲ ଅଫ ତରାଇନ। ଆଉ ସେଥିରେ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ଜିତି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବେଟଲ ଅଫ ତରାଇନ ଯୋଉ 1192 ରେ ହେଲା, ସେଇଠି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନଙ୍କୁ ହରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ପାଖରୁ ସେ ହଉଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଫାଷ୍ଟ ରୁଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ରିଏଲ ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ ମୁସଲିମ ରୁଲର କୁହନ୍ତି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ସେ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ବେଟଲ ଅଫ ତରାଇନରେ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଚୌହାନ ହାରି ଯାଇଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ରାଜା ଜୟଚନ୍ଦ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଜୟଚନ୍ଦଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ଗୋଟେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ତାକୁ ବ୍ୟାଟଲ ଅଫ ଚାନ୍ଦୱାର କହୁଛନ୍ତି। 1194 ରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟା ହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେଥିରେ ଜୟଚନ୍ଦ ହାରି ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ବେଟଲ ଅଫ ତରାଇନ ପରେ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପଚର କରିଥିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ହଉଛି ସେ 1206 ରେ ସେ ମରିଯାଇଥିଲେ ଯୋଉ ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ। ତାପରେ ତାଙ୍କ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକକୁ ରଖିଥିଲେ ଚାର୍ଜରେ। ତ କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ ପରେ ତାପରେ ଆମର ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ତାର ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି କୁତୁବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ। ସ୍ଲେଭ ଡାଇନାଷ୍ଟିକୁ ଇଲବାରୀ ଡାଇନାଷ୍ଟି ବି କୁହନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 13। Which one of the following places has no Ashokan edicts? Option A Girnar, B Kandhar, C Pataliputra, D Topra। क्वेश्चन ପଚାରୁଛି କୋଉ ପ୍ଲେସ ରେ ଅଶୋକାନ ଏଡିକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ଯୋଉ ଅଶୋକଙ୍କର ଯୋଉ ମାଇନର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ଆଉ ମେଜର ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ତ ଏଇଟାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ସି ପାଟଳିପୁତ୍ର। ପାଟଳିପୁତ୍ରରେ ତାଙ୍କ କିଙ୍ଗଡମ ଥିଲା, ତ ସେଇଠି ଅଶୋକାନ ଏଡିକ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଗିରନାର, କାନ୍ଧାର ଆଉ ଟୋପ୍ରାରେ ଅଶୋକାନ ଏଡିକ୍ଟ ଅଛି। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14. Who among the following was appointed by Ashoka to administer justice in his empire? Option A Sarmana, B Kumar Amatya, C Rajuka, D Uparika। क्वेश्चन ପଚାରୁଛି କି ଅଶୋକ କାହାକୁ ଆପଏଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟର ମାନେ ତାଙ୍କ ଏମ୍ପାୟାରରେ ମାନେ ଜଷ୍ଟିସକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ୟାର ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ସି ରାଜୁକ। ରାଜୁକ ମାନେ ଆପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ, ଯେ କି ତାଙ୍କ ଏମ୍ପାୟାରରେ ଜଷ୍ଟିସ କେମିତି ଆସିବ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଯୋଉ କୁମାର ଅମତ୍ୟ ଅଛି, ଅମତ୍ୟ ମାନେ ହଉଛି ତାଙ୍କର ମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଜୁଡିସିଆଲ ଆଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଫଙ୍କସନ ଦେଖୁଥିଲେ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଉପାରିକ ଅଛି, ଉପାରିକ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାରର ତାଙ୍କର ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ଜଣେ ଜଣେ। ମାନେ ତାଙ୍କର ଉପାରିକ ୱାଜ ଦ ନେମ୍ ଅଫ ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଇନ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାର। ମାନେ ଗୁପ୍ତ ଏମ୍ପାୟାରରେ ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆ, ମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏରିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15. Consider the following with reference to the disintegration and decline of the Mauryan Empire. Option 1 Brahmanical revolt, 2 King Ashoka's pacifist policies, C invasions from outside, D weakness of Ashoka's successor. Which of the above reason led to the disintegration and decline of the Mauryan Empire? ये जो कोड ଦେଇଛି, आ କୋड ଭିତରୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବ କି କୋଉଟା ହଉଛି ଡିସଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆଉ ଡେକ୍ଲାଇନ ଥିଲା, କୋଉ ରିଜିନ ଟା ଯୋଉଟା କି ମୌର୍ଯ୍ୟ ଏମ୍ପାୟାର ହଉଛି ସେଇଠୁ ତାର ପତନ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା।
यार आंसर हम ऑप्शन डी 1 2 3 4 ए सब गुड़ाक रिजन थिला जोटा कि मौर्य एम्पायर डिक्लाइन करथिला। फास्ट होची ब्राह्मणिकल रिवोल्ट हेतिला। सेकंड होची अशोकंकर पेसिफिस्ट पॉलिसी पई भी मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन करथिला। आउ इन्वेजन्स फ्रॉम आउटसाइड माने बाहर भी अलगा सब किंग माने अटैक करथिले तो से पई भी मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन हेतिला। आउ वीकनेस ऑफ अशोका सक्सेसर अशोकंक परे तांकर जो सक्सेसर माने थिले से माने वीक थिले से पई कि मौर्यन एम्पायर भी डिक्लाइन हेतिला। এই ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ରିଭଲ୍ଟ ଅଛି ଏଇଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରିଭଲ୍ଟ କରିଥିଲେ ତା ମାନେ ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ଅଶୋକ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଯୋଉ ଏପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେ ସେଇଠି ବହୁତ ସାରା ପଲିସି ମାନେ ଏପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ମାନେ ବହୁତ ଗୁଡାକ ପ୍ରହିବିଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଯେମିତି ଏନିମାଲ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁନଥିଲେ ଏନିମାଲ ବାର୍ଡ ମାନଙ୍କୁ ମାରୁନଥିଲେ ଆଉ ହଉଛି ରିଚୁଆଲ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ରିଚୁଆଲ ଅଛି ଓମେନ ମାନେ ପରଫର୍ମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏଟା ବି କହିଥିଲେ ଆଉ ତାପରେ ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା କିଛି ନ୍ୟୁ କିଙ୍ଗଡମ ମାନେ ଆସିଲେ ଯୋଉଟା କି ମୌर्यन ଏମ୍ପାयर କୁ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ମାନେ ଡିକ୍ଲାଇନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ସେମାନେ ରୁଲ କରିଥିଲେ ମାନେ ସେ ଏମ୍ପାयर ଗୁଡାକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ରୁଲ କରିଥିଲେ ଯେମିତି କି ସାତବାହନ ଶୁଙ୍ଗ କଣବ ଏ ସବୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣିକାଲ ରିଭୋଲ୍ଟ ବି ମୌर्य ଏମ୍ପାयर ର ଡିକ୍ଲାଇନ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ରିଜିନ ଏଟା। ତାପରେ ମୌर्यन କିଙ୍ଗ ର ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆସେ କି ଲାଷ୍ଟ ମୌर्यन କିଙ୍ଗ କିଏ ଥିଲେ ତ ସେଥିରେ ବୃହଦ୍ରଥ ହେଲା। ବୃହଦ୍ରଥ କଣ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ଯୋଉ ସେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ ଆଉ ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗ ତାଙ୍କର କମାଣ୍ଡର ଇନ ଚିଫ ଥିଲେ 185 BC ରେ ତାପରେ ସେ ବୃହଦ୍ରଥଙ୍କୁ ମାରିକି ତାଙ୍କର ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ମୌर्यन ଏମ୍ପାयर ପରେ ତାପରେ ଶୁଙ୍ଗ ଡାଇନାଷ୍ଟି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା କାହା ଦ୍ୱାରା ପୁଷ୍ୟମିତ୍ର ଶୁଙ୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ क्वेश्चन नंबर 16 who of the following was a contemporary of Alexander the Great? ऑप्शन ए बिंबिसार बी चंद्रगुप्त मौर्य सी अशोक डी पुष्यमित्र शुंग। क्वेश्चन पचारुछि कोउ राजा होछि अलेक्जेंडर द ग्रेट कर कंटेम्पररी माने समकक्ष थिले यार आंसर अब ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य। ये जो बिंबिसार जो अच्छे बिंबिसार होचंती हरियांक डायनास्टी रो फास्ट रूलर से होचे रूल करथिले 544 BC रु 492 BC रूल करथिले आ पुष्यमित्र शुंग तो शुंग डायनास्टी रो फास्ट रूलर थिले। नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 17 the notion of saptanga that was introduced in अर्थशास्त्र includes option A kings territory administration and treasury B music dance ragas and wrestling C ministers civil servants subalterns and those involved in espionage D aristocrats acharyas traders and monks। क्वेश्चन पचारुछि कि सप्तांग जो अछि माने इंट्रोड्यूस कराइछि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र किए लिखथिले कौटिल्य लिखथिले बा चाणक्य लिखथिले तो एथिरे मेंशन अछि कि माने कोन कोन ए सप्तांग भितरे कोन कोन मेंशन अछि यार आंसर हबो ऑप्शन ए माने एथिरे किंग्स अछि आ माने राजा तांकर टेरिटरी केमति बनेबे तांकर एडमिनिस्ट्रेशन केमति करिवे तांकर ट्रेजरी केमति मेंटेन करिवे ए सब एथिरे एक्सप्लेन कराइछि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 एसर्शन रीजन अछि एसर्शन रे देछि अशोक सेज इन हिज रॉक एडिक्ट 13 that he returned to धाम रीजन अछि he witnessed much misery at कलिंग war ए जो कोड देछि से कोड रो मैच करबो एसर्शन रीजन ठीक अछि कि नै। Your answer of option A, both A and R are true, and R is the correct explanation of A. assertion रे कौन कहिछि अशोक कहितले कि तांकर रॉक एडिट जो 13 अछि सेथरे से तांकर धाम पॉलिसी ही टर्न टू धाम पॉलिसी विषय रे कहितले और सेठी भी मेंशन हेतले हमरो कलिंग वार भी मेंशन अछि सेथरे आ से जो मेंशन करथले अशोकंकर धाम विक्ट्री माने धाम विक्ट्रीटा ओभर 5टा ग्रीक किंग को ऊपर सेठी मेंशन अछि से रॉक एडिट 13 ले सेटा कहूची मु सुनो फास्ट ग्रीक किंग हैला आंटिचोस ऑफ सीरिया ताकू आमित्यक कहंती आउ बी रे अछि आमित्यक कहंती से राजा को से ग्रीक किंग को भी अशोक हरैतले आंटिचोस ऑफ सीरिया आउ आउट अछि पतलामी ऑफ इजिप्ट जोरा कि तुरामय ताकू कहउचंती सी रे अछि मगस ऑफ सिरेन बा मक्का जेटा तापर डी रे अछि आंटिगोनस ऑफ मेसिडोन टा होछि आमितिकिनी आउ ई रे अछि माने 5 नंबर रे अछि अलेक्जेंडर ऑफ एपिरस जोरा कि आलिकासिडारो एई सब पांचटा ग्रीक किंग मानकर स्टोरी सेतरे लेखा अछि।
मेंशन अछि से रॉक एडिक्ट 13 रे। तापर ता रीजन होची माने एटा जो से लिखथिले ता रीजन भी ठीक अछि। से विटनेस थिले मच माने कलिंग वार पर से माने अत्यंत दुख फील करथिले आ सेति पय से होची तांगर बुद्ध धर्म भी एक्सेप्ट करथिले तापर। ଆଉ ଏଇ ରକ୍ ଏଡିକ୍ଟ 13 ରେ ଆମର ପାଣ୍ଡ୍ୟ ଆଉ ଚୋଳଙ୍କ ବିଷୟରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। Question number 19. To which dynasty did Ashoka belong? Option A ବର୍ଦ୍ଧମାନ, B ମୌର୍ୟ, C କୁଷାଣ, D ଗୁପ୍ତ। ଏଇଟା ସବୁ ଜାଣିଥିବାର ଆନ୍ସର ଅଛି ଅପସନ B ଯୋଉଟା କି ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ଅଶୋକ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛନ୍ତି କୋଉ ଡାଇନାଷ୍ଟିରୁ? ମୌର୍ୟ ଡାଇନାଷ୍ଟି। ତାଙ୍କର ଫାଉଣ୍ଡର ହଉଛନ୍ତି ଫାଷ୍ଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ୟ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଲେ ବିନ୍ଦୁସାର, ତାପରେ ହେଲେ ବିନ୍ଦୁସାରଙ୍କ ପୁଅ ହେଲେ ଅଶୋକ। ଏଠି ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମାନେ ପିଲା ଅଧିକ ମିଷ୍ଟେକ୍ ବି କରନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାର ହଉଛନ୍ତି ଅଶୋକଙ୍କ ବାପା ଆଉ ବିମ୍ବିସାର ବି ଗୋଟେ ଦେଇଥାଏ, ତ ସେ ଭାବି ଦିଅନ୍ତି ବିମ୍ବିସାର। ବିମ୍ବିସାର କିନ୍ତୁ ହର୍ୟାଙ୍କ ଡାଇନାଷ୍ଟିର ଫାଷ୍ଟ ରୁଲର। ନେକ୍ସଟ second last question. Which rock edict of Ashoka provides a description of the horrors of Kalinga War? Option A 13th rock edict, B Kalinga edict at Dhauli, C the edict of Jogadha, D 10th rock edict। क्वेश्चन पचारुछि कोउ रॉक एडिक्ट रे माने जो कलिंग वार जो हरर ता सेटा डिस्क्राइब कराइछि अशोकଙ୍କ टाइम रे। तो एटा होछि हमर 13th रॉक एडिक्ट। सेठी होछि हमर कलिंग वार मेंशन अछि जेटा कि 261 बीसी रे हेतिला। आ गोटे क्वेश्चन आसे कि अशोक केते वर्ष राजा हवा परे से कलिंग ऊपर अटैक करथिले। तो एटा होछि 9 वर्ष माने 9 वर्ष राजत्व परे अशोक होछि कलिंग ऊपर अटैक करथिले जेटा कि कलिंग वार हेतिला। तो सेटा होछि 9 इयर आसीबो। 9 इयर माने से 269 बीसी रो थिले माने 269 ରୁ 232 बीसी पर्यंत थिले। तो 269 बीसी रे से राजा सिंहासन ग्रहण करथिले। तो 261 बीसी रे कलिंग वार हेतिला। ए जो 10th रॉक एडिक्ट अछि सेठी क्वेश्चन आसीबो कि 10th रॉक एडिक्ट रे कोन मेंशन कराइछि। ए जो अशोकଙ୍କର जो 14टा मेजर रॉक एडिक्ट अछि एटा भल से पढिबो जे कि ए जो 14टा रॉक एडिक्ट रे कोन कोन मेंशन कराइछि। तो एटा क्वेश्चन आस तो 10th रॉक एडिक्ट रे होछि हमरो एक्सप्लेन करा हेछि देखि डिसएप्रूव ऑफ इंडिविजुअल्स डिजायर फॉर फ्लेम ग्लोरी आ स्ट्रेस ऑफ धाम माने धामर स्ट्रेस को हेछि आ होछि माने गोटे इंडिविजुअल रो ताଙ୍କର डिजायर फॉर फ्लेम आ ग्लोरी ପାଇଁ जो सब डिजायर करନ୍ତି तो ସେଇଟା ବି ମନା କରାଯାଇଛି ଯେ disapprove of individuals desire for flame and glory। जो हमर ए जो जौगड़ अछि द एडिक्टेड जौगड़ एटा हम ओडिसा रो अछि जेटा कि गंजाम डिस्ट्रिक्ट रे अछि ओडिसा रो। आ एठी होछि अशोकଙ୍କର हमर जो लार्ज रॉक विथ अशोकान इनस्क्रिप्शन माने बड़ बड़ रॉक अछि सेठी अशोकान इनस्क्रिप्शन सब लेखा अछि। ଆଉ ଯୋଉ ଏଠି କଳିଙ୍ଗ ଏଡିକ୍ଟ ଧଉଳି ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମର ଅଶୋକଙ୍କର ଇନସ୍କ୍ରିପସନ କଳିଙ୍ଗ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଧଉଳି ଆଉ ଜଉଗଡ ତ ଏଇଥିରେ ହଉଛି କଣ ଲେଖା ଅଛି ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍। କଳିଙ୍ଗ ଏଡିକ୍ଟ ରେ ବି ଲେଖା ଅଛି ଆଉ ଏଟା ହଉଛି କଳିଙ୍ଗ ଇନସ୍କ୍ରିପସନ ଆଉ ଜଉଗଡ ଆଉ ଧଉଳି ଏଇଠି ଲେଖା ଅଛି ଅଲ୍ ମେନ୍ ଆର୍ ମାଇ ଚିଲଡ୍ରେନ୍ ମାନେ ସବୁ ମଣିଷ ହଉଛନ୍ତି ମୋ ପିଲା। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ Question number 21. The head of a district, Ahara, the principal coordinator of the revenue and the officer in charge of general and military functions in his jurisdiction during Mauryan Empire was known as Option A. Korori, B. Rajuko, C. Faujdar, D. Chirastadar। क्वेश्चन पचारुछि कि माने अशोकଙ୍କ टाइम रे जो प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर ऑफ द रेवेन्यू इंचार्ज माने एडा सब मौर्यन एम्पायर रे रेवेन्यू इंचार्ज किए थिला कि मिलिटरी फंक्शन विषय रे किए बुझुथिला एडा सब हमर यार आंसर है ऑप्शन बी राजुको। राजुको माने ही बुझुथिले से माने तांको हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट आख्या दिया आइथिला बा तांको आहार को हाउथिला आ से माने प्रिंसिपल कोऑर्डिनेटर थिले जे कि रेवेन्यू एंड ऑफिसर इंचार्ज ऑफ जनरल एंड मिलिटरी फंक्शंस मौर्य एम्पायर टाइम रे मौर्य डायनास्टी टाइम रे ए राजुक मानकर एतिकी इंपोर्टेंस रोल थिला। थैंक यू। आज आम मौर्यन पीरियड रो किछि इंपोर्टेंट एमसीक्यू पूरा डिटेल्स रे डिस्कशन करले जदि किछि डाउट रहिथिबो प्लीज कमेंट बॉक्स रे जणाइबे आगो को म यार नेक्स्ट पार्ट मध्ये अपलोड करिवे। आशा करूछि आपण मानकर भल पाइबा ए चैनल प्रति रहिबो। प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिवे। जय जगन्नाथ।